ओम नमो भगवते श्री अरविंदाय। ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे। आमे श्री अरविंद विरचित गीता निबंधमाला ग्रंथर विश्वरूप दर्शन शीर्षक विषय संपर्क रे आलोचना करुथिले। आज से संपर्क रे आउ अधिक किछि आलोचना करिबा। श्रीमद् भगवत गीता रे जहाँ उपस्थापित होइछि एकादश अध्याय रे श्री अरविंद तार पुंखानुपुंख आलोचना करिसंती। एही अध्याय रे श्री अरविंद कहती जे से हेउछंती अनंत विश्वसत्ता। अनंत विश्वसत्ता केवल विश्वसत्ता से नुहंती। अर्थ ए गछ पत्र ए फूल फल ए समुद्र नदी ए सबू किछि सीए केवल तांकर सृष्टि नुहे, सीए मध्य सबू किछि। किंतु एई माने आमको लागुचंती कौन ए गछ थिला से गछटा बुढ़ा हेकरी मरिगला, किंतु ता जागा रे आउ गोटे गछ उठी जाइथिबो। प्रकृति एमती व्यवस्था करिथिबो ताहा आमे जानी पारुना। गोटे गछ बुढ़ा हो गला बा सुखिकी मरीजा पूर्वरु आउ गोटे गछ ता तलु उठिथिबो। कदली गछ गोटे गछ पड़ेला बेलू गोटे भंडा से ता तलु आ गोटे पुआ उठिथिबो। तेणु से अनंत विश्वसत्ता अनंत नहेले उद्भिद राजी से दिनरू नियुत नियुत वर्ष आगरू आजी पर्यंत से स्वतः सुरक्षित हो अछंती। एवं से जो विश्वसत्ता जहाँ आम देखुचु चर्मचक्षुरे सी अनंत, तार शेष ना। एवं सी किए तार प्रच्छद पटरे अछंती ना स्वयं भगवान प्रच्छद पटरे रही विश्वसत्ता होई स्वयं आविर्भूत होइछंती। आमे चर्मचक्षुरे जो गछ पत्र पहाड़ पर्वत नदी समुद्र देखुचु तार प्रच्छद पटरे असल सत्ता अच्छंती जी होते स्वयं पुरुषोत्तम कि भगवान। आमे तांकर बाहर रूपटा को देखुचु किंतु तांकु देखि पारुना, कारण मन द्वारा आमर चर्मचक्षु द्वारा तांकु देखि हब नाही। आभास तांकर पाई हब, तांकर छाई देखी हब, किंतु काया को देखा हेले आमको आत्म आविष्कार करने को पड़ो। आमे आत्म आविष्कार कले आमको देखा ना ए भगवान गछ रूपी होइछंती, ए भगवान ही समुद्र होइछंती। समुद्र नुहे ये भगवान स्वयं एटा दिशिब आत्म आविष्कार कले। नहेले आमको दिशुची वर्तमान कौन ये गछ ये पर्वत ये पहाड़ एमती बाहर सब जहाँ आकृति दिशुची आकृति भितरे जे लुकायित हे अछंती तांकु आमे देखि पारु नाहु, कारण आमर आत्मा आविष्कृत होई नाही। तथा प्रत्येक व्यष्टि सत्ता प्रत्येक वस्तु मध्य से वस्तु भितरे से दिशिबे, व्यक्ति भितरे से अनुभूत हेबे, अन्य व्यक्ति भितरे निज भितरे, एवं ताहा ही हब प्रकृत रे जीवनर सार्थकता। से पर्यंत जीवन आसुथिबो आउ जाउथिबो एमती बांक बुलुथिबो जे पर्यंत से आत्म आविष्कार न करिछि। आत्म आविष्कार कले सी अन्य को आविष्कार करि परिबो। से विश्वसत्ता को विश्वगत भगवान को आविष्कार करि परिबो। तापरे से विश्वातीत भगवान को मध्य आविष्कार करि पारिबो। प्रथम काम हेउछि आत्म आविष्कार। जीवन आसीछि मनीषर जीवन आसीछि आत्म आविष्कार करिबा पाई। एते जंत्रणा तो मिलुछि मनीष को असुविधा ना असुविधार बाट देई शीघ्र जीवा पाई असुविधा आसीछि। ये तो लगुच भूल कथा परी नाई
असुविधार बाट दे शीघ्र जीवा शीघ्र गोटे लहड़ी आसूची सी आमको चाहूँची पछकू नहीं जीव जदि लहड़ी आमको भांगीदेला आम तो पछकू चलीगलु आमे जदि लहड़ी की भांगीदेबू ताले से बाट जीवाक आमको जी परिश्रम कर पड़ता लहरी आमको साहाय्य कला आउ बाट नहीं थोदेबा नुहे कि ये जो बुढ़ाड़ी माने बा जो माने नौका माछ धरुछंती से माने एमती नौका मध्य तांकर केते सहज रे आउ केते बाट जाउची भारी से लहड़ीर सुजोग से माने नउछंती लहड़ीर फायदा से माने नउछन सेमती विपद आसूची तार फायदा उठेबा पड़िबो जीवन रे जंत्रणा आसूची तार पॉजिटिव दिग देखा पड़ो जे ये आसीची मते आउरे आग को नब बोली जदि मु ताकू सही भाव में ग्रहण करे जदि मु ता डरी जाए ताहले सी मते दाबी दब किंतु लहड़ी आसवा थय निश्चित भाव में विपद आसवा थय सी बुद्ध हुंतु कि शंकर हुंतु कि मानव रूपी श्री अरविंद हुंतु जी भी हुंतु तांकु विपद जीवन में आसीबो किंतु से विपद प्रति जो आभिमुख्यटा ता होची मूल कथा आम प्रत्येक भितर से ही एकमात्र दिव्य शक्ति और सत्ता रूपे विद्यमान से ही अनंत तेज जे बहिर्भूत जे सर्वभूत मध्य निजको निक्षिप्त करिछन माने जे सर्वभूत रे परिणत होइछंती सर्वभूत रे से बिलेई रूप रे हो कि से मूषा रूप रे हो कि झिटिपिटी रूप रे हो कि मनुष्य रूप सर्वभूत रे से निजको निक्षेप करछंती अर्थ निजे सर्वभूत होइछंती काहेकि ना लीला पाई एकोहम बहुश्याम मु एक थिली मते भल लगिला नहीं मु निजको निजे विस्तारित कली बहुरे परिणत हेली एवं निज सहित निजे लीला करछि कहना आउ मो व्यतीत कहीं नाही मु एक रु बहु होई निज सहित निजे लीला करुछि आम अहंकार कौन करिछि ना आमको अलगा कर दउछि तांको ठारू जे तू अलगा तोर अभिजात्य अलगा तोर पदवी अलगा तोर क्षमता अलगा तेणु तुलना करुछि जेतेबेले मनीष अन्य सांगे रे मन जोगुरु प्राण जोगुरु तुलना करुछि सेतेबेले से भगवान ठारू दूरे जाउछि नहेले भगवान होइचंती हाथी भगवान होइचंती मांकड़ भगवान होइचंती सरीसृप भगवान होइचंती मनीष तेणु से तांको सहित लीला करुछंती ही इज द मेकर एंड द वर्ल्ड ही मेड सी निजे पृथ्वीर स्रष्टा पुणी निजे पृथ्वी मध्य से ही होउछंती अकलन इच्छा शक्ति एवं गति और क्रियार महान शक्ति जहाँ कालर समस्त प्रवाह एवं प्राकृत जगत रे जीवात्मार समस्त घटना को निज मध्यरु उत्पन्न करिथाए सी इच्छा शक्ति रूप में आम भितर अछंती क्रिया शक्ति भाव में अछंती कल्पना शक्ति भितर अछंती सदिच्छार शक्ति भाव में अछंती समस्त शक्ति होउछंती सीए तांकर केवल नुहे सीए मध्य निजे सीए इच्छा शक्ति बल रे होइछंती एते सत्तारे रूपायित सीए पुणी इच्छा शक्ति बल रे तांको इच्छा शक्ति बल रे तांको आड़कू से निजे जाउछंती सी जे बहुरे परिणत हो गले सेटा खाली पड़िनी सी भी एक भाव में जमती पूर्ण होते बहु है सेमती पूर्ण हो अछंती मात्र एक रु बहु होई पुणी एक आड़कू जाई पुणी बहुत्व एकत्वर संचारित करी से एमती गोटे लीला तांका आनंद पाई करुछन प्राकृत जगत रे जीवात्मार समस्त घटना आमे तो जीवात्मा आम जीवन रे बहु घटना अच्छी ए घटना गुड़ा को पाहाच करी सोपान करी से जाउछंती तांको आड़ घटना गुड़ा को माध्यम करी तेणु घटना द्वारा जदि आमे विचलित हो पड़ू ताहले तांको पाखकू जीवार पथ विलंबित हो समय मध्य विलंबित हो आमे घटना गुड़ा को ग्रहण करिबा गोटे गोटे पाहाच भाव में जीवनर जेते घटना आउरी मध्य सत्य उपर पुनः पुनः जोर देवा द्वारा स्वाभाविक भाव से चिंताधारा मनीष मध्य सतत विराजित महान भगवान दिगरे आगे चली
तेणु यह हूँ सत्य। जीवन में दुख अशांति असुविधा असंतोष पृथ्वीर समस्त अच्छी एमती कहीं ना जार एपर्यंत कहीं एपर्यंत मनुष्य पूर्ण होना से गोटे मध्यवर्ती अवस्था अच्छी ता भितर प्राणीत्व अच्छी अहंकार अच्छी जो गुड़ा कि दुख को टाणी आणुची तेणु ताहा रहिबो जे पर्यंत मनुष्य आत्म आविष्कार करना से पर्यंत मनुष्य कष्ट तापाई आसब असुविधा आसब मात्र से असुविधार फायदा उठे से आग को जाई आत्म आविष्कार कर हूँ तार काम ये सी आसी तेणु सी सतत महान दिगरे आगे जाऊँ तेणु आगू आगू जाऊँगी पथर होते पानी होते माटी होते शिउली हेले बड़ गछ हेले जेली हेले एते एते जीवजंतु हेले मनीष हेले ए पर्यंत सी निजे निज आड़ को आसिले आहरी बाट अच्छी जावाक एतिक सरीनी से आहरी अच्छी संपूर्ण अनुभव कला पर्यंत ए बाट विलंबित होकर अच्छी अनुभव करने इच्छा शक्ति लोड़ा अनुभव करने आग्रह दरकार जे मु तांकु खोजिबा को आछि मु तांकु पाइबा को आछि मु तांकु देखिबा को आछि कारण से मोर भवितव्य से मोर गंतव्य स्थल नदी को जदि पचरा जीव जे काहेकि धाइछु गोटे जगह थय हो रहुनु तते कौन क्लांत लगुनि से कहब ना मते क्लांत लगुनि मते जी गतिशील कराऊँची तार जो मधुरता से कथा मु अनुभव करुँच इच्छा शक्ति बल से धाऊँ आगू इच्छा शक्ति रु क्रिया शक्ति आम यदि इच्छा न करवा ये आसपारानी आग इच्छा शक्ति पछरे क्रिया शक्ति सी इच्छा शक्ति सी क्रिया शक्ति तेणु तांक आड़ को ही सी जाऊँच आम भावुँ आम जीवु नुह आम किए सी आम भितर रही बा आम रूपरे रही तांको आड़ को जाऊँ एठारे विश्व रूप द्रष्टांकर आत्मा तीनोटी क्रमिक तत्व द्वारा प्रभावित हो तीनिटा बागेरे सी आम आगरे अच्छंती आम मन प्राण देकरी आम एतिकी बुझी पारुछु तांकु पूर्ण भाव में पाइला पर्यंत आमे तो पुणी सीढ़ी रे पुणी उठिबु छात सिना सीए सीढ़ी तो पुणी उठिबु कौन ना तीनोटी बागेरे सी आमको अनुभूत होउछन प्रथम बाग होउची जो मानव संतान एक साधारण अनित्य पार्थिव जीव रूप में तांको सहित विचरण करुथिले अर्जुन कथा ये कहुँ श्रीकृष्ण आउ अर्जुन जितेबाला श्रीकृष्ण तांकर विश्वरूप देखाइले सेतेबेले अर्जुन कौन भावुचंती जे कि प्रकार भगवान को से देखिले देखिथिले आगरू देखिथिले युद्धर प्रथम अवस्थारू पुणी जितेबाला से उपदेश देकरी विश्वमय हो गले से भी देखिले तेणु प्रत्येक मनुष्य ये अर्जुनकर प्रतिनिधि कौन देखिले ना प्रथमे देखुं मानव संतान भाव में अवतार से जीए हुंतु श्री राम हुंतु श्रीकृष्ण हुंतु कि दुर्गा हुंतु जा हो आग सी कहीं मनीष पाखक सी से मानव रूप में ही आसवे जितेबाला किसी नथिला से माछ केवल थिले जलचर से माछ रूप में आसिले तापर कईच रूप में आसिले सी मनीष रूप में आसे ना से कहीं से पर्यंत जी डेभलपमेंट होती से रूप में आसवे वर्तमान आ माछ रूप से माछ रूप तो अच्छा कि माछ अवतार हो आसवे ना सी मनीष रूपी होकर आसवे गुरु भाव में आसवे मार्गद्रष्टा भाव में आसवे साधारण अनित्य आम पार्थिव अनित्य आम नित्य नुह पार्थिव जीव आम तेणु आम भली से होकर आसवे भगवान आम पाखक अर्जुन देखी श्रीकृष्ण को जी कि तांकर सखा जी कि तांकर बंधु तांक पार्श्व उपवेशन करुथिले निगमानंद हुंतु शिवानंद हुंतु कि जेते जेते आमे गुरु को देखीचु जेते गुरु समस्ते से अवतार भाव मानव शरीर रे आछंती तांक पाखरे आमे बसिबु बोली टिके सुविधा पाइबु बोली तांकर स्पर्श टिके पाइबु बोली
तांक मुहरु कथा टिके शुणिबु बोली तेणु सी एक तांक प्रथम उपस्थिति प्रथम प्रकार उपस्थिति होची मानव रूप जो थे अर्जुन कौन करुले ना उपवेशन करुले पाखे बसुले सहित एक शଯ୍ୟାରେ शयन करुले एक स्थान रे भोजन करुले क्या सहित श्रीकृष्ण सहित किंतु सी जे विश्वरूपी भगवान सी जे विश्वातीत भगवान ये कथाटा सी बुझी नथिले आमे मध्य बुझी पारुनु आमे कहूँ आमरी ठाकुर आमरी गुरु कहीं आम नर रूप में प्रथम ही देखा ना जाई हेनी आरंभ हम केमती प्रथम पाहाचरे पाद नदेले कौन शेष पाहाचरे पाद दे हम ना छात को जाई हम तेणु प्रथम पाहाच हूँ गोटे मानव रूप में आम देखू बा ग्रहण करूँ बा विचार करूँ जहाँ सहित से केते हस कौतुक व्यंग और असावधानता सहित संभाषण केते व्यंग भी करचंती हास तांकर बंधुता केवल सखात्व नुहे तांक प्रकार बंधुता एक मधुर संपर्क ना नहीं हाँ तेणु केते हस कौतुक भी तांक संगे सी करचंती एक कथा आमर कवि माने भी केते सुंदर लिखचंती भगवान को स्तुति करचंती किंतु बेले बेले साप बोली वर्णना करचंती काल सर्प आपण कबल कर प्राण पवन मानंकु सबुरी सी पुणी कहउछंती जे तुमे एपरी करिछ तुमे निज घर निजे बुड़े देइछ तेणु एक कथा तुम पाए किछि आश्चर्य नुहे जे मो घर तुमे बुड़े दब किछि आश्चर्य नुहे तेणु तुमे होउछ सेई भଳି जणे जे कि जो पाल्टा बास नहीं रखि पुणी द्रौपदी को देदेल एड़े कहबार साहस साहस नुहे ताकू साहित्य कहते व्याजस्तुति अधिक प्रीतिप्रवणता अधिक भावमयता आसिले एमिति जणे लिखिपारे एमिति जणे कहिपारे काहाकू बोली चक्री चक्र थिबारु चक्री तुम्भे तो बोलाओ मंडले बोलाई कुंडली से आपण तो विशेषे भूषित मकर कुंडले अदृश्य हेबारु ता पाद ताहाकू बोली गुढ़ पद आपणा चरण तो बिरंची को गुपत कहीं ताठारु तुम्भ भेद बोले साप सहित तुलना करदेले कहले काहाकू बोली चक्री ना तुम्हें चक्री क्या चक्र थिबारु चक्री तुम्हें तो बोला मंडले बोलाई कुंडली से साप जो शोब से कुंडल कर से लंबा ही शुएनि तेणु तुम्हें कुंडली क्या तुम कान सब बेले कुंडल तेणु तुम्हें जी सी सी तुम्हें हूँ विराट सर्प अदृश्य हेबारु ता पाद तार पाद नहीं तुमर भी पाद नहीं ताकू बोली गुढ़ पद आपणा चरण तो बिरंची को गुपत कहीं ताठारु तुम्भ भेद तेणु तुम्हें हूँ सर्प समान भयंकर किंतु एथिरे प्रकृत में गाली नहीं गाली जना पड़ुथिले हैं ता भितरे भक्तिर फूल माली अच्छी जहाँ भगवान अनुभव करती एवं से गाली को मध्य फूल माल भली ताकु से ग्रहण करती तेणु सी असावधानता सहित संभाषण भी करछन्ति हे सखा हे जादव ये सब हूँ श्रीमद् भगवत गीतार सब अच्छी श्री अरविंद ताको विश्लेषण करछन्ति तेणु हे अर्जुन कहते मु आपण को केते परिहास करिछि केते व्यंग करिछि हे सखा हे जादव एमती डाकिछि मते क्षमा कर तुम्हें एते विराट मु जानी नथिली सतरे भगवान को जदि आमे उपलब्धि करिबु अंतर रे आविष्कार करबा फल रे आमर आत्मा को ताले आमे कौन से तो सतरे भगवान केते थर मु गाली देनी कौन मो कथा शुणुन कौन तुम कर तादेल केते डाकिबी आमे कौन भजन रे शुणुनु सेते बेले कौन बुझी हेबनी जे सत्य तो मु केते गाली देइथिली सत्य केते निंदा भी करथिली काहाको भगवान को जेते बेले आमे बुझीजिबु आम आत्मार आविष्कार कला परे जे से ही सर्वत्र विद्यमान मो विपद मध्य तांकर अवदान एक कथा आमे एपर्यंत बुझिलुनी कि आमे बुझीचु जे मो विपद होची मोर हीन भाग्य
ମୋତେ ଭଗବାନ ଏତେ ବିପଦ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବୁଝି ହେବ ଯେ ଯଦି ମୋତେ ଏତେ ବିପଦ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମୁଁ ଏତେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସିପାରିନଥାନ୍ତି ବା ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଦିଗ ହେଉଛି ଯିଏକି ଯୁଦ୍ଧରେ ମନ୍ତ୍ରଣାରେ ଓ ସାଧାରଣ କର୍ମରେ ଦିବ୍ୟ ଅଭିନେତା ଥିଲେ, ଯିଏକି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇ ସବୁ ହେଉଛି ପ୍ରତୀକ। ସମଗ୍ର ଗୀତା ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୋଟେ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଗ୍ରନ୍ଥ, ଆଦୌ ପୁଣ୍ୟ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ତାହା ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରତୀକା, ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ। କାହିଁକିନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମନୁଷ୍ୟ ଏକ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛି। ଜମା ମଣିଷର ଜୀବନ ଗୋଲାପର ଶଯ୍ୟା ନୁହେଁ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରତିଦିନ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ସେ ଅଛି, ଆଶଙ୍କା ଭିତରେ ଅଛି, ବିପଦର ଆଶଙ୍କା, ବିଭିନ୍ନ ଭୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ସେ ଅଛି। ତାହା ତ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର। ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି କ'ଣ ସତରେ ଖାଲି ଗୋଟେ ବୋମା ପଡ଼ିଲେ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର ହେବ? ସେତିକି ବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣା, ସେ ଭଗବାନ ହିଁ ଭିତରୁ କହନ୍ତି ଏହା କର ତା କର, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଶୁଣିପାରୁନା କାରଣ ଆମେ ବିବ୍ରତ ହେଇଥାଉ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ବିପଦ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବେଶୀ ପାଖରେ ଥାଏ, ଭଗବାନ ବେଶୀ ପାଖରେ ଥାଆନ୍ତି। ଟିକେ ଶାନ୍ତ ହେଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ, ନିଜ ବିପଦ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ ସେ ଜାଣି ହେବ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ୟା ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିଯିବା, ତା ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିଯିବା, ତାକୁ ଫୋନ୍ କରିଦେବା, ସେ ବନ୍ଧୁର ପରାମର୍ଶ କଲେ କିଛି ହଠାତ୍ ଦରକାର ନାହିଁ। ବରଂ ତାଙ୍କୁ କହିଦେଲେ, ଯିଏ ଯାହାଙ୍କୁ ଗୁରୁ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନୀରବରେ ଏ ସମସ୍ୟା ଦେଇଦେଲେ, ଦୁଃଖ କହିଦେଲେ, ଭିତରୁ ସମାଧାନ ଆସିବ। ବା ସେ କାହାକୁ କେମିତି ପଠେଇ ଦେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ। କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ପାଖେ କଥା ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସେ ତା'ର ବାଟ କରିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ ପାଖରେ କଥା ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସେତେବେଳକୁ ବନ୍ଧୁକୁ ହେଇଥିବ ଡିସେଣ୍ଟ୍ରି ହେଉଥିବ ତା'ର। ସେ କହ ମୋର ତ ଅବସ୍ଥା ବାହାର ବାଜିଛି, ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କରେ, ଆଉ କାହାକୁ ଟିକେ କହ, ଏ ସାନ ସମୁଧିକି କହ। ଗଲା ସାନ ସମୁଧିକି କହୁ କହୁ ମୂଳରୁ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଆହୁରି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଗଲାଣି। ତାଙ୍କର ଏଇ ମରମାନବ ତନୁ ମଧ୍ୟରେ ବରାବର ବିପୁଳ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ମହାନ କିଛି ଲୁକାୟିତ ଥିଲା ଗୁରୁଙ୍କ ଭିତରେ। ଆଜି ପବିତ୍ର ଗୁରୁ ଦିବସ, ସେ ଗୁରୁ ଭାବରେ ଆସନ୍ତି, ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ ଆସନ୍ତି, ସଖା ଭାବରେ ଆସନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଭାବରେ ଆସନ୍ତି, ମାତା ଭାବରେ ଆସନ୍ତି, ପିତା ଭାବରେ ଆସନ୍ତି, ଆଉ ଶତ୍ରୁ ଭାବରେ ବି ଆସନ୍ତି। ଯଦି କିଛି ନ ଆସିପାରିଲେ ହେଲେ କେଉଁଠିକି ଗ୍ରହଣ କରୁନାହିଁ, ନା ମୋତେ ମାତା ଭାବୁନି, ନା ପିତା ଭାବୁନି, ନା ସଖା ଭାବୁନି, ନା ପ୍ରଭୁ ଭାବୁନି, ଏ କିଛି ଭାବୁନି, ସବୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେଉଛି। ତାହେଲେ ୟା ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ବାଟ ହେଉଛି ଶତ୍ରୁ ଭାବରେ ତା ପାଖକୁ ଗଲେ ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଶତ୍ରୁତା ସାଧିବ, ସାଧିଲେ ସେ ମୋର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇବ, ଆଉ ତା'ର ମୁକ୍ତି ହେବ କି ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେଣୁ କେତେ ବାଗରେ ସେ ଆସନ୍ତି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ବାଗ ହେଉଛି ଯେ ସିଏ ସବୁବେଳେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଥାଆନ୍ତି ବିପଦ ବେଶୀ ପଡ଼ିଲା ବେଳେ। ସାଧାରଣ କର୍ମରେ ଦିବ୍ୟ, ତାଙ୍କର ଏଇ ମରମାନବ ତନୁରେ ଏତେ କଥା ଅଛି, ଏଇ କଥାଟା ବୁଝି ହୁଏ ନାହିଁ। ଅର୍ଜୁନ ବୁଝିପାରିନଥିଲେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରୁନୁ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଅର୍ଜୁନ ଭୂମିକାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ। ଏ ଗୋଟେ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଗୀତା ଗ୍ରନ୍ଥ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ଏକ ଅର୍ଜୁନ ଭୂମିକାରେ ଅଛୁ। ଆମ ପାଖରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ସାରଥୀ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ପାରୁନୁ କି ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣିପାରୁନୁ, ତାଙ୍କ ଉପଦେଶ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନୁ, ଅହଙ୍କାର କରେଇ ଦେଉନି। ଯାହା ଏକ ଭଗବାନ, ଏକ ଅବତାର, ଏକ ବିଶ୍ୱଶକ୍ତି, ଏକମେବ ସଦ୍ବସ୍ତୁ, ପରମୋଚ୍ଚ ପରାତ୍ପର ପୁରୁଷ। ଏ ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଆମ ପାଖରେ, ମଣିଷ ପାଖରେ। ପ୍ରାଣୀ ପାଖରେ ସବୁ କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରାଣୀ ପାଖରେ ଫଟୋ ରଖିଲେ ସେ କ'ଣ ବୁଝିବ? ପ୍ରାଣୀ ପାଖରେ ଭଜନ ଗାଇଲେ ସେ କ'ଣ ବୁଝିବ? ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ମାନବ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ମହାନ କିଛି ଗଲା। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱଶକ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ସେ ଏକମାତ୍ର ସଦ୍ବସ୍ତୁ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିବା, ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଅନୁଭବ ତ ହେବନି, ଚେଷ୍ଟା ତ କରିବା। ପରମୋଚ୍ଚ ପରାତ୍ପର ପୁରୁଷ, ଏହା ହିଁ ନିଗୂଢ଼ ଦେବତ୍ୱ ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ତାହାର ଜାତିର ସମଗ୍ର ବିକାଶ ନିହିତ। ସେଇ ଦେବତ୍ୱ ଭିତରେ ଗୁରୁଙ୍କର, ଅବତାରଙ୍କର ଦେବତ୍ୱ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିର ବିକାଶ କ୍ରମ ଅଛି।
समग्र मानव जाति रूपरे सी तांको आड़क जीवा माध्यम विकसित हो जाउछंती। 5000 वर्ष तले मनीषर आकृति स्वभाव जहाँ था बदली ना नहीं, बदली। 50,000 वर्ष आगु मनीष जमती थिला सेमती रहुनी, सेमती चलुनी, सेमती तार स्वरूप मध्य नहीं। तो किए विकसित होउची, सी आगु को जाउची, अर्थ भगवान आग को जाउछंती मनीष माध्यम रे। जहाँ मध्यरु समस्त जगत सत्ता तार अनिर्वचनीय महिमार गूढ़ सार्थकता लाभ करछि, ताहा प्रति अर्जुन अंध थिले। केवल वर्तमान ही अर्जुन देखुंट व्यष्टि आयतन मध्य विश्व सत्ता को। तांकर द्वितीय स्वरूप होची विश्वगत स्वरूप। गुरु भाव रे हो, अवतार भाव रे हो, अर्थ भगवानंकर तीनोटी स्वरूप कथा कहउछंती। प्रथम स्वरूप तांकर व्यक्तिगत स्वरूप, जहाँ आमे देखुचु, जहाँ जी जहाँ जो गुरु को ग्रहण कर गुरुंकर जो कलेवर कथा स्पर्श आशीर्वाद, ये हूँ प्रथम सोपान। तापर द्वितीय सब सीए साधारण नुहंती, सी होती विश्वमय बोली भगवान का द्वितीय उपलब्धि मनीष पाई। से देखुंट व्यष्टि आयतन मध्य विश्व सत्ता को, मानवता मध्य मूर्तिमंत भगवान को। भगवान मानव रूप आसुंच। रावण सीता को चोरी कर नहीं जाइए, विव्रत ही बोलुंट राम, लक्ष्मण मध्य समस्त को पचारुंट, गछपत्र को, गोरु गाई को, अन्य अन्य पशुपक्षी समस्त को पचारुंट जे सीता को देखिच, सीता को देखिच कौन है कहीं तो पाऊनी मु खोजी खोजी। सेतिके बेले जाउछंती किए से ना शिव पार्वती। पार्वती पचारिले श्रीराम तो स्वयं अवतार, स्वयं भगवान, से कौन जानी पारु नाहंती जे रावण नहीं जाइछि बोली जे एमती विचलित है खोजुछंती। सेतिके बेले शिव कहउछंती ना अवतार हेले तांको भितरे सब कथा थाए, किंतु लीला पाई सी आत्मविस्मृत हेबार छलना अभिनय करती। केड़े चमत्कार कथा। गुरु तांका स्वरूप हठात देखई दियंतिनी शिष्य को, से अचेता हो आस्ते 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 ताकू तांका पाखक धीरे धीरे नियंती, कारण सी नहले संभाली पारिब नाही। ठीक से परी सी अभिनय करुँच श्रीराम, आत्मविस्मृत हो जाइछंती। से सते जेमती सब सब जानुचंती, किंतु से लीला पाई बाहर को देखैबा पाई, आमर बोधगम्य हवा पाई जे मनुष्य देहरे मध्य भगवान आसंती, आमरी परी हुअंती, आमरी परी चालीचलन रखंती, किंतु तांकर भगवत्ता को से भूली न थांती। श्री अरविंद कहउछंती हाँ भगवान मनुष्य रूप धरती, मनुष्य परी व्यवहार करती, मात्र तांकर भगवत्ता को से भूली न थांती, भूलिला परी लागू थांती। केवल वर्तमान ही अर्जुन देखुंट व्यष्टि आयतन मध्य विश्वसत्ता को, मानवता मूर्तिमंत अधिष्ठित विश्वातीत परम पुरुष को से वर्तमान केवल देखुंट यही सब दृश्यमान वस्तु मानकर विराट अप्रमेय वास्तव सत्ता को। अप्रमेय माने जहाँ को प्रचुर, जी गोटे कौन सी प्रमाण द्वारा सीमित नुहे, असीमित। तेणु असीमित वास्तव सत्ता को, अर्थ भगवानंकर व्यक्तिगत सत्तार पछपटे गोटे विश्वगत सत्ता अच्छी। ताकू देखिले आविष्कार कले कौन लागिब ना सी अप्रमेय, इते अधिक जे तांकू कौन सी डेफिनेशन बांधी हेबनी, तांकू कौन सी प्रकार आयतन रे धरी हेब नाही। भगवान को यहीटा अनुभव हम सेकेंड स्टेज रे, से सीमाहीन विश्वरूप को जहाँ समस्त व्यष्टि रूप को अतिक्रम कर जाइछि।
ଏବଂ ତଥାପି ସମସ୍ତ ବ୍ୟଷ୍ଟି ସତ୍ତା ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ନିବାସ କରି ରହିଛି। ଅର୍ଥ ସିଏ ଏକ ସମୟରେ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତା ପୁଣି ବିଶ୍ୱସତ୍ତା ହେଇଛନ୍ତି। ଏକ ସମୟରେ ଆମେ ଆମ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତାକୁ ଆବିଷ୍କାର କଲେ ଆମ ଭିତରେ ଯେ ଅଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱସତ୍ତା ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ପ୍ରଥମ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଆତ୍ମ ଆବିଷ୍କାର, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱଗତ ଭଗବାନଙ୍କର ଆବିଷ୍କାର, ତୃତୀୟ ଆବିଷ୍କାର ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାତୀତ ଭଗବାନଙ୍କର ଆବିଷ୍କାର। ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ନିବାସ କରି ଆମ ଭିତରେ ସେ ନିବାସ କରି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ କାରଣ ଆମେ ଆତ୍ମା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇନାହୁଁ। ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହେଉ, ଦାର୍ଶନିକ ହେଉ, ସାହିତ୍ୟିକ ହେଉ, ସମାଜସେବୀ ହେଉ, କେଡ଼େ କ୍ଷମତାରେ ଥାଉ, ସେ ମନ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛି। କେହି ଯିଏ ଆତ୍ମା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ସିଏ ମୁକ୍ତି ପଥରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଲେ ଆମର ପ୍ରାଚୀନ ଧାରାରେ ମୁକ୍ତିର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ହେବ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଧାରାରେ ଆତ୍ମା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଲେ ଜଣେ ଅତିମାନବ ହୋଇପାରିବ। ସେ ଆଉ ପାଦେ ଆଗେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା ପ୍ରଥମ କାମ। ପ୍ରାଚୀନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପ୍ସ ହେଉଛି ଆତ୍ମ ଆବିଷ୍କାର। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ତାହା, କିନ୍ତୁ ସେଇଠୁ ପ୍ରାଚୀନ ଧାରାରେ ମୁକ୍ତି ଆଡ଼ିକି ବାଟ ଫିଟିଛି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଧାରାରେ ସେଇଠୁ ରୂପାନ୍ତର ଆଡ଼ିକି ବାଟ ଫିଟିଛି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ମନେ ହେଲା ଯେ ସେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ଧତା, ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସାଧାରଣ ବାହ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ପରି ବ୍ୟବହାର, କେବଳ ମାତ୍ର ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦେଖିବା ଇତ୍ୟାଦି ସେଠାରେ ଥିବା ମହାନ ଶକ୍ତିମୟଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପାପ। ଅର୍ଜୁନ ବୁଝିଲେ ଯେ ମୁଁ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛି ପ୍ରଭୁ, ତୁମକୁ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଭାବରେ ବିଚାର କରିଥିଲି। କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହାଙ୍କୁ ସେ କୃଷ୍ଣ, ଯାଦବ ଓ ସଖା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଆସିଛନ୍ତି ସେହି ହେଉଛନ୍ତି ଅପ୍ରମେୟ ମହତ୍ତ୍ୱ, ସର୍ବଭୂତ ମଧ୍ୟରେ ବିରାଜିତ ଏକମେବ ପରମାତ୍ମା। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ସେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱରୂପ, କହିଲେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ, ଯିଏ ରଥ ହେଇଛନ୍ତି, ରଥୀ ହେଇଛନ୍ତି, ସାରଥୀ ହେଇଛନ୍ତି, ଅସ୍ତ୍ର ହେଇଛନ୍ତି, ଯୁଦ୍ଧଭୂମି ହେଇଛନ୍ତି, ସବୁ ହେଇଛନ୍ତି। ସତରେ ମୁଁ ନୁହେଁ କିଛି। ସେଇଠୁ ତାଙ୍କର ଅହଙ୍କାର ସେଇଠୁ ଭାଙ୍ଗିଲା। ଏକାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ଦଶମ ଅଧ୍ୟାୟରୁ କିଛି ଆଉ ଏକାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅଧ୍ୟାୟ ମାନେ ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଅହଙ୍କାର ସେଠୁ ଭାଙ୍ଗିଲା। ଅହଙ୍କାର ଅର୍ଥ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଅହଙ୍କାର ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବିନି, ମୋର ଏମାନେ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ୟାଙ୍କୁ ମାରିଲେ ମୋର ପାପ ହେବ, ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଁ ଆଉ ମୋର ଏ କଥାଟା ଚାଲିଗଲା ସେ ଏକାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟର ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ। ସିଏ ଅବଜାନନ୍ତି ମାନୁସିଂ ତନୁମାଶ୍ରିତମ୍, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରପଞ୍ଚ ମାନେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି, ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତିର ସ୍ରଷ୍ଟା ସିଏ। ନିଜେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଅର୍ଜୁନ ତମେ ବିବ୍ରତ ହୁଅ ନା, କାରଣ ମୋତେ ମୂଢ଼ମାନେ ଏମିତି କହି ଅବମାନନା କରୁଥାନ୍ତି। ସତରେ ମାନବ ଜାତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ନାହିଁ କି? ଆତ୍ମଚେତନା ନ ପାଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ଅବଜାନାନ୍ତି ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅବମାନନା କରନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ମଣିଷ ଶରୀରରେ ଆସିଛନ୍ତି। ହଁ ଆମ ପରି ତ ଆମ ପରି ତ ସେ ଧୋତି ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଆମରି ପରି ତ ଚୌକିରେ ବସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଚୌକିରେ ବସୁନୁ କି ଆମରି ପରି ତ ସେ ଏମିତି ଟିକେ 2 ଚାମଚ ଖାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାହେଲେ 2 ଚାମଚ ଖାଇଲେ ତାଙ୍କରି ପରି ହୋଇଯିବି। ଏମିତି ନୁହେଁ। କାହିଁକି ନା ଏ ଆମ ଅହଙ୍କାର ବତେଇ ଦିଏ ସିଏ ତମରି ଭଳିଆ କାହିଁକି ତୁଚ୍ଛାକୁ ଏତେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛ? ନିଜ ପ୍ରାୟ ତମେ କର୍ମ କଲେ ଫଳ ପାଇବ। ତୁମେ ସେଗୁଡ଼ାକରୁ କ'ଣ ମିଳୁଛି? ରୁଟିଟା କଲେ ଖାଇବ ନା, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଗୁଡ଼େ କଲେ କ'ଣ ରୁଟି ହେଇଯିବ? ରୁଟି ପାଇଁ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଦରକାର, ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହ ଦରକାର, ସିଏ ତ ଅସଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍। କେନାଲରୁ ତ ନେଇଗଲେ ପାଣି ହେବ, କେନାଲ ପୁରା ଆସିବ ହୀରାକୁଦରୁ, ସେଇଠି ପୁରା ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ।
आ केनाल केनाल खाली गुड़े से केनाल पंप लगे कौन हम पानी तो नहीं बुझी हो ना। तेणु सीए होउचंती तांकु जोड़िकी रखिले से शक्ति देवे। रुटी कर पिठा कर भात कर जहाँ कर हाँ भगवान आसी कौन करदे करदे ना मु भजन कर मो रुटी थोई दिंतु ना कथा सी अवजानती मांग मते एमती अवमानना करती कारण अहंकार एमती करई दिए अवमानना करई दिए। तेणु मानवीय रूप को नुहे से विश्व रूप को संभ्रम आनुगत्य और सम्मान सहित दर्शन करने उचित थिला। कहले नाई मुझे बुझिली जे तुम विश्व रूप को प्रकृत में तुम असल रूप हूँ विश्व रूप व्यक्ति रूप तुम गोटे खोल गोटे मुखा गोटे साधारण कथा किंतु द्वितीय तत्वटी हूँ जे मानवीय अभिव्यक्ति तथा मानवीय संबंध मध्य जहाँ मूर्त होती ताहा मध्य सत्य एवं ताहा से कराल विश्वमूर्ति सहित एकत्र रहिबा जोगु आम मन को से किंचित सहनीय करि पारिछि। भगवान को विश्वातीत तथा विश्वात्मक रूपर दर्शन है प्रयोजन। कहले भगवान को खाली विश्वगत रूप में देखिले हेनी ता पछरे आउ गोटे रूप अच्छी जी कि विश्वगत रूप में परिणत हो से विश्वातीत सूक्ष्म पुरुषोत्तम सर्वत्र परिव्याप्त से सत्ता को अनुभव करने को पड़ो विश्वगत सत्ता माध्यम अर्थात समस्ते दिशे भगवतमय जितेबले सेतेबले तार पछरे थिबा जो असल सूक्ष्म सत्ता जो से माने आछंती ताहा देखी हो अनुभव करी हो। तेणु विश्वात्मक रूप दर्शन होगा प्रयोजन दीटा आमको वर्तमान तीनटा काम आमर अच्छी गोटे तांकर व्यक्ति रूप दर्शन रे तांको सहित आम नाम जप मध्यम हो ध्यान मध्यम हो पढ़ा मध्यम हो आमर अभिप्सा आग्रह मध्यम हो प्रत्याख्यान मध्यम हो तांको समर्पण मध्यम हो आम आत्मा आविष्कार कर ये प्रथम काम। तापरे तापर ये सबू कथा से बोलिकी अनुभव हम तापरे ये सबू से परि अनुभव तांको पुणी जी करिछि आहुरी जो ऊपर कंट्रोल रूम अच्छी तांको अनुभव एतक काम मनीष पई अच्छी ना मोर दरकार नहीं ना था ए जन्म न कले आर जन्म कर जेमिति हेले देयर इज नो अदर वे आउट आ बाट नहीं नई कि जेते रोकिले मध्य से खंडे किसी समय रोकी हो किंतु पुणी से चलो सी रही पार ना कारण तार सी आसी जो से जीव ही से ए जन्म न हो लागू 10 जन्म विपुलाच पृथ्वी निरवधि काल से तो भगवान बाध्य करूना क्या मो पाक आस मत पूजा कर कौटी कहना किंतु ताहा से चाहती श्रीमद् भगवत गीतार किंतु कहउछंती जे तमे शेषे सभा शेषे जो कथाटी कहले सी कथाटी सबुठ बेसी गुरुत्वपूर्ण कथाटी कहले कहले कौन ना हे अर्जुन सभा शेष अष्टादश अध्याय शेष आड़ को सबू कही सारी कहले एतिकी निर्यास मु तुमको कहूँ बहुत कथा कहली तमें कौन केते बुझिल न बुझिल तुम उपर निर्भर करे किंतु मोर शेष कथाटी कहीदे कौन ना मनमना भव मनमना भव मद भक्तो मद जाजी मांग नमस्कुरु मामे वैशसी सत्यम ते प्रतिजाने प्रिय सी में तार अर्थ है हे अर्जुन मो ठारे चित्त रख मोर भक्त हुआ मोर पूजा कर मोते नमस्कार कर सी स्पष्ट भाव में कहीदे एत बुझेले बुझेले बांकरे बुझेले शेष को स्पष्ट भाव में कहीदे कहले एतिकी कर आउ तुमको किसी करने को मुझे कहूनी आउ कौन कर ना ताहेले मोर प्रसादर जो ज्ञान ज्ञान द्वारा तुम्हें मोते ही लाभ कर ताने मते नमस्कार कर मोते समर्पण कर मो सहित युक्त हो रह ताहले तुम्हें ही आत्मज्ञान पाइब आत्मज्ञान वैज्ञानिक गवेषणारू मिलिब ना
आत्मज्ञान दार्शनिक अनुचिंतारू मिलिब नाही। आत्मज्ञान साहित्य नोबेल प्राइज पाइले मध्य मिलिब नाही। ताहले कोउथुरु मिलिब ना मते प्रणाम कले, मो सहित निजको जोड़ी रखिले। तापर से कहउछंती जे एकथा मो मामे वैश्यसी सत्यम ते, मु तुमको एकथा सत्य त्रिवार सत्य करी कहूची। श्रीकृष्ण कहते अर्जुन को मु त्रिवार सत्य करी कहूचे कथा जे या कले तमे मो मते पाइब। तापरे सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। तेणु तमे सबुथुरु मुक्त हो जीव, तुम चिंता तुम सीमितता सबुथुरु मुक्त हो जीव, तमे खाली जोड़ी हुआ मो सहित। से एकीकारक ऐक्य मध्य सबकिछि को समाविष्ट करने को हब। किंतु यह द्वारा विश्वातीत सत्ता और अपरा प्रकृतिबद्ध सीमित जीवात्मा मध्य एक अलंघ्य व्यवधान सृष्टि। किंतु आमे आमे हेलु व्यक्तिगत सत्ता तांकर व्यक्तिगत सत्ता आमे आम भितर भी से परिपूर्ण भाव में अछंती। आमे तांकर व्यक्तिगत सत्ता कि आमठू आहुरी केते बाटरे पुणी विश्वगत सत्ता, तांकठू आहुरी केते बाटरे विश्वातीत सत्ता अछंती, स्वयं पुरुषोत्तम केते बाटरे अछंती। तेणु आमको से कहले किपरि ना अलंघ्य व्यवधान लागिब। ए जो व्यवधान अच्छी ना मु ताकू लंघी पारिबी नाही। ये विराट महासमुद्र मु एते बाट जाई पारिबी नाही बोधे, कहीं ना एमती गोटे मनोभाव आसीबो। अप्रमित तेजयुक्त अनंत उपस्थिति सीमाबद्ध व्यक्तिगत और प्रकृतिगत मनुष्यर स्वतंत्र क्षुद्रता पक्षरे होई उठिबा अत्यंत अभिभूतकारी। आमे जो क्षुद्र सत्ता भितर आमको लगे ये संभव नुहे, एडे बड़ काम मु करि पारिबी नाही। तेणु एक जोगसूत्र प्रयोजन आमे करिपारिबुनी। आम जो तपस्या साधना ए बल आमे आत्मा आविष्कार पूर्ण भाव में करिपारिबु नाही। एथिपाई गोटे जोगसूत्र दरकार, तांको सहित गोटे जोगसूत्र रखिबा दरकार। समर्पण माध्यम रे जोगसूत्र हबो, ध्यान माध्यम रे जोगसूत्र हबो, तांकर शास्त्र पठन माध्यम रे जोगसूत्र हबो, प्रार्थना माध्यम रे जोगसूत्र हबो। तेणु जोगसूत्र रखिले आमर कार्य सिद्धि हबो। किंतु मु एक कथा करदेबी भाविले मु भगवान को प्राप्त हेबी बा मु निजे आत्म आविष्कार करी मो चेष्टार नुहे, तांको कृपा मिलवा दरकार एवं आम पक्षर आग्रह आंतरिकता यही भाव रहिबा दरकार। सीए केवल हाँ तेणु से एक जोगसूत्र प्रयोजन जद्वारा एक विराट विश्वपुरुष को से निजर व्यक्तिगत और प्रकृतिगत सत्तार घनिष्ठ भाव में देखिपारे। से केवल तांकर विश्वव्यापी और अप्रमेय तेज द्वारा से सबकिछि को नियंत्रण करुछन ताहा नुहे, अधिकम से मानवीय मूर्ति तांको साहाय्य करुछन। कहले सी केवल सबु बेले विश्वरूपी भाव में केवल नुहे, से व्यक्ति रूप होई मध्य से श्रद्धा करती, दया करती, क्षमा करती, कृपा करती, से सब कथा करती। किए भगवान मनुष्य रूप से आसी सब करती, कारण तांकर लक्ष्य होउची से विश्वातीत भाव विश्वगत भाव में दर्शनीय हेबे मानव द्वारा। जो पूजा भक्ति एक अंतरंग मानुषी संपर्क द्वारा तांको ऐक्य मध्य को तोली नेउछंती। गोटे मानुषी संपर्क गुरु आम सहित रखती, अवतार आम सहित रखती। आमे भाबू ताहा ही बोधे श्रेष्ठ संपर्क, शेष संपर्क, किंतु नुहे। से ता माध्यम रे आमको आउरी आग को नबा को चाहती। जो पूजा भक्ति द्वारा सीमित प्राणी असीम अनंत निकट में प्रणत हुए, से ही पूजा भक्ति तत्क्षणात ही भरी उठे माधुर्य रे। भारी सुंदर भाव में बुझेले, कहले हाँ पूजा करू करू भितरु गोटे द्वार खोली जीव। गुरुंकर महिमा गाऊ गाऊ, प्रभुंकर भजन गाऊ गाऊ, स्मरण रखु रखु
ଦିନେ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଭିତରୁ ଗୋଟେ କବାଟ ଖୋଲିଯିବ। ହେଲେ କେମିତି ଯେ ନା ସେଇ ଯେଉଁ ପୂଜାର ଯେଉଁ ଭକ୍ତିରୁ ଗୋଟେ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଆସିବ। ଯେଉଁ ଗୋପୀମାନଙ୍କର କି ଭାବ ନା ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଭାବ, ମଧୁରତା। ସେଠି ରାବଣୀୟ ଭାବ ନାହିଁ, ଶୂର୍ପଣେକ୍ଷ ଭାବ ନାହିଁ। ଗୋପୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ କି ଭାବ ଅଛି? ମଧୁର ଭାବ ଅଛି। କେମିତି ଭାବ ହେଇଛି ନା ତାକୁ ଆମେ ମହାଭାବ ବୋଲିକିରି କହୁଛୁ। ଏ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଭକ୍ତି 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 କ'ଣ ନା ନିଜଠାରୁ ଯିଏ ବଡ଼ ତାଙ୍କୁ ନିଜକୁ ଦେଇଦେବାର ଯେଉଁ ଆନ୍ତରିକତା, ସେ ହେଉଛି ଭକ୍ତି। ଶାଣ୍ଡିଲ୍ୟ ଭକ୍ତି ସୂତ୍ରରେ କ'ଣ କହିଲେ ନା ସା ପରାନୁରକ୍ତି ଈଶ୍ୱରେ। କହିଲେ ସା ପରାନୁରକ୍ତି ଭକ୍ତି କ'ଣ ନା ସା ପରାନୁରକ୍ତି ଈଶ୍ୱରେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ପରାଭାବ, ଅପରାଭାବ ନୁହେଁ। ମୋତେ ୟା ଦିଅ, ମୋତେ ତା ଦିଅ, ମୋତେ ତା ଦିଅ, ମୋତେ ତା ଦିଅ, ନଡ଼ିଆ ଦେଲି, ଅମୁକ କଲି, ହେଇ ସିଏ ବଡ଼ ନଡ଼ିଆଟେ ଦେଇଛି ବୁଝିକି ରଖ, ସମସ୍ତେ ଛୋଟିଆ ନଡ଼ିଆ ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଖୁଛ କି ନାହିଁ, ଘଣ୍ଟିଟା ବଡ଼କିରି ବାଡ଼େଇଲି କାରଣ ବହୁତ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆଣିଛି, ତୁମେ ପାରିବ କି ନାହିଁ ଖାଇ ଦେଖ, ଆଗ ଟିକେ ସତର୍କ ହେଇଯାଅ, ବଟିକା ଟିକେ ଆଗରୁ ଖାଇଥାଅ। ତେଣୁ ଏଇ କଥା ସିଏ କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ କ'ଣ ସେଇଥିରେ ଅଛି? ଇଏ ହେଉଛି ଅପରାଭକ୍ତି। ପରାଭକ୍ତି ହେଉଛି ଏସବୁ ତମର। କେଉଁଠି ରାଧା କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ମୋର ବୋଲି, ବରଂ ରାଧା ସବୁଠି କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମର, ତୁମ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ, ତୁମେ ଯାହା ଚାହିଁବ ତାହା ହେବ। ତୁମେ ସା ଭକ୍ତି ପରାନୁରକ୍ତି, ପରାଭାବରେ ଯେଉଁ ଅନୁରକ୍ତି, ଅର୍ଥ କିଛି ପାଇବାର ଲାଳସା ନାହିଁ, କେବଳ ଅନୁରକ୍ତି, ଅନୁରାଗ, ପ୍ରୀତିପ୍ରବଣତା। କାହା ପାଇଁ ନା ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ନୁହଁ, ନିଜ ମାଗିବା ପାଇଁ ନୁହଁ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛି ସେଇଥିରୁ ଗୋଟେ ଆସିବ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଭାବ, ମଧୁରତା। ଗୋପୀମାନଙ୍କର ଭାବ ମଧୁର ଭାବ, ରାଧା ଭାବ କିରେ ମଧୁର ଭାବ। ସିଏ ବାରମ୍ବାର ବିଶାଖାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ସିଏ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଖାଲି କୃଷ୍ଣ ନାମ ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଅନ୍ତା କି ନାମ ବୋଇଲୁ ତୁହି ଶୁଣିବାକୁ ମନ ବଳିଲା କି ପୁଣି କୃଷ୍ଣ ବୋଲିଥିଲି କହି। ସିଏ ତାଙ୍କୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି, ସେ କିଏ ନା ସେ କୃଷ୍ଣ। ପୁଣି ଟିକେ ଗଲା କହିଲେ ସିଏ ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ରାଧା ପଚାରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସଖୀ ବିଶାଖାଙ୍କୁ ଯେ ସିଏ ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ନା ପୁଣି ଶୁଣିବାକୁ ତୋର ମନ ହେଉଛି, କୃଷ୍ଣ ବୋଲି କହିଥିଲି। ହଁ 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 କହିଥିଲି। ତାମାନେ ଆଉଥରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଟିକେ ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା। ସେ ପୁଣି ତା ଦେହରେ ଆହୁରି ବୟସ ତାଙ୍କର କେତେ ବି ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ସବୁ ବୁଝିଥିଲେ, ପୁଣି ପଚାରୁଛନ୍ତି ନା ଏତିକି ନା। ସିଏ ସେଠୁ ତାକୁ, ଏ କବିର କଳ୍ପନା, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ବିବାହ ହୋଇଲେଣି କି, ପୁଣି ପଚାରୁଛନ୍ତି, କେଡ଼େ ପିଲାଟିଏ ସେ ବି ପଚାରୁଛନ୍ତି। ରାଧା ସଖୀଙ୍କି ପଚାରୁଛନ୍ତି, ସଖୀ ସେ ବିବାହ ହେଲେଣି କି? ନା ନା ନା, ତତେ ପରା ବୋହୂ କରିନେବେ ବୋଲିକିରି ଯଶୋଦା ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ନା ହଁ। ଏ କବିର କଳ୍ପନା, କିନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ ଯେ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଭାବ ଅଛି। ଶ୍ୟାମ ନାଗର ହେ ଏବେଶ ହୋଇବ ନାହିଁ, ଏବେଶ ହୋଇଲେ ପାଷାଣ ତରଳେ ଯୁବତୀ ରହିବେ ନାହିଁ। ପିନ୍ଧିଥିବ ଯେବେ ପୀତାମ୍ବରୀ ପାଟ, ତୁମେ ଦୋହଲି ଚାଲିବ ନାହିଁ, ବାନ୍ଧିଥିବ ଯେବେ ଶିଖଣ୍ଡ ମୁକୁଟ ତେରେଛି ଚାହିଁବ ନାହିଁ। ବୋଲେ ଚାହିଁବ, ସେଠି ଓଲଟା କଥା ଅଛି, ସେଠି ଓଲଟା କଥା ଅଛି ଯେ ଏ ବେଶ ହୋଇବ। ତମେ ପୀତାମ୍ବରୀ ପାଟ ପିନ୍ଧିକିରି ଦୋହଲିକିରି ଚାଲିବ, ତମେ ଶିଖଣ୍ଡ ମୁକୁଟ ବାନ୍ଧିକିରି ତମେ ତେରେଛେଇକିରି ଚାହିଁବ, କିନ୍ତୁ କୁହାଗଲା ଚାହିଁବ ନାହିଁ। ଏସବୁ ପାଠ ହେଉଛି ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ପାଠର ଗୋଟିଏ ରୂପାୟଣ। ତେଣୁ ସେଇଟା କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି? ଆଗ ଭକ୍ତି, ଗୁରୁ ଭକ୍ତି ହେଉ, ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତି ହେଉ, ଭକ୍ତିଭାବ ନ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ହେବ ନାହିଁ। ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଅନୁରାଗ ନ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ, ବିନା ଲାଭ ଲାଳସାରେ, ସେତେବେଳେ ଐକ୍ୟର ଘନିଷ୍ଠ ସତ୍ୟର ସମ୍ପର୍କ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ତାହା ଗଭୀର ହୋଇ ଅଧିକ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଭକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହୁଏ,
ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ପିତୃଭାବ, ସଖ୍ୟ ଭାବ, ପରମାତ୍ମା ଭାବ, ଜୀବାତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ଭାବକୁ ଲାଭ କରିବ। ଆକର୍ଷଣର ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ରେମ। ଭକ୍ତିରୁ ଆସେ ପ୍ରେମ। ତେଣୁ ପ୍ରେମ ଆସିଲେ ସେଇ ପ୍ରେମ ନେଇଯାଏ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର। କେଉଁ ପ୍ରେମ? ଭଗବତ ପ୍ରେମ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ, ପ୍ରେମର ଯେଉଁ ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ ହୋଇଛି ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଉଛି, ପଚରା ହେଇଛି ଗୋସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କୁ, ବୈଷ୍ଣବ ଗୋସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କୁ ଯେ ପ୍ରେମ କ'ଣ ନା ଯାହାର କଥା ଶୁଣିବାକୁ, ଯାହାକୁ ଦେଖିବାକୁ, ଯାହା ପାଖରେ ରହିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ସିଏ ହେଉଛି ପ୍ରେମ। ମାନେ କିଛି ଲାଭ ନୁହଁ, ପ୍ରେମ। ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ହେଉ, ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛ ତ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଛି। ଯଦି ଦେଶ ପାଇଁ କି ଶୁଣିବା କଥା ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଦେଶ ପ୍ରେମ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଛି। ତେଣୁ ପ୍ରେମ ଯାହାକୁ କବିର କହିଲେ ଅଢ଼େଇ ଅକ୍ଷର କିନ୍ତୁ ସେ ପୃଥିବୀକୁ ବାନ୍ଧିଛି। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଣିଷ ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି କେଉଁ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ବାନ୍ଧିଛି ସେ ପ୍ରେମ। ଗୋପୀମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ, ପ୍ରେମ ମା କହିଲେ କ'ଣ? ଲଭ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଟୁ possess but to give oneself. ପଜେସିଂ ନେଚର ନୁହେଁ, ମୋତେ ୟା ଦିଅ ମୋତେ ତା ଦିଅ ମୁଁ ତା ପାଇବି ସେଇଥିପାଇଁ ଯାଉଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଉପବାସ କରୁଛି, ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି କରୁଛି କାରଣ ମୁଁ ଏଇଆ ମିଳିବ ବୋଲି। ନାଇଁ, ଲଭ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଟୁ ପଜେସ୍ ବଟ୍ ଟୁ ଗିଭ୍ ୱାନ୍ ସେଲ୍ଫ। ପୁଣି କହିଲେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଲଭ୍ ଇଜ୍ ଡିଭାଇନ୍। ପ୍ରେମ ହିଁ ଦିବ୍ୟ। ଆରମ୍ଭ ଭକ୍ତିରୁ ପ୍ରେମ ବାଟ ଦେଇ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ବାଟ ଫିଟିଛି। ସେ ମନୁଷ୍ୟର କାରଣ ଭଗବାନ ମନୁଷ୍ୟର ଆତ୍ମା ଓ ଶରୀରରେ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ସେ ମନୁଷ୍ୟର ମନ ଓ ରୂପକୁ ନିଜର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଆକର୍ଷଣପୂର୍ବକ ପରିଚ୍ଛଦ ସଦୃଶ ପରିଧାନ କରନ୍ତି। ସିଏ ବି ମନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଭକ୍ତିଟା ଆସିବ ମନରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ପ୍ରାଣରୁ ଭକ୍ତି ଆସେନି। କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ଭିତରେ କେବେ ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତି କେବେ ଆସିବ? କସ୍ମିନ୍ ଆସିବ ନାହିଁ। କସ୍ମିନ୍ ଆସିବ କି? କେବେ ଆସିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରାଣରୁ ଭକ୍ତି ଆସେନି, ଆସେ ମନରୁ। ଭକ୍ତି, ଜ୍ଞାନ, କର୍ମ, ଏ ଯେଉଁ ତିନିଟା ଯୋଗ ଅଛି ନା, ତିନିଟାକ ବାଟ ଅଛି। ସେ ମଣିଷ ପାଇଁ ଅଛି, ସେ ବିଲେଇ ପାଇଁ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ, ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ, କର୍ମ ଯୋଗ। ଯୋଗ ମାନେ କ'ଣ? ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ହେବାକୁ ଭକ୍ତିର ବାଟ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ି ହେବାକୁ ଜ୍ଞାନ ଗୋଟେ ବାଟ, କର୍ମ ଗୋଟେ ବାଟ। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତିଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ। ସେ ଗୋଟିକ ଭିତରୁ ଯଦି ଶିହରଣ ଆସୁଛି, ଗୋସ୍ୱାମୀମାନେ କହିଲେ କ'ଣ? ଭିତର ଯଦି ଥରୁଛି, ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ ଶିହରଣ ଆସୁଛି, ତାଙ୍କ କଥା ଜାଣିବାକୁ ପ୍ରବଳ ଆଗ୍ରହ ହେଉଛି। କହିଲେ ଆଗ ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥା ଜାଣିବି, ତାପରେ ଆଉ କଥା ମୁଁ ଶୁଣିବି। ମୁଁ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଆଗ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦନା କରିବି, ତାପରେ ଆଉ ଯାହା ଯାହା ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବି। ମୋର ସିଏ ପ୍ରଥମ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏକ କର, ଆଉ ସବୁକୁ 2 ନମ୍ବରରେ ରଖ। ରଖ କିନ୍ତୁ 2 ନମ୍ବରରେ ରଖ। 1 ନମ୍ବରରେ ତାଙ୍କୁ ରଖ। ସିଏ ମୁରବୀ, ସିଏ ମାଲିକ, ସିଏ ଘରର ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ କର୍ତ୍ତା। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଭାବରେ ଦେଖ, ପରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ବିଚାରକୁ ନିଅ। ସେ ଯେଉଁ ସବୁ ମାନୁଷୀ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆତ୍ମା ମର ଶରୀରରେ ସ୍ଥାପନ କରିଛି, ସେ ସବୁକୁ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିନିଅନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିଥାନ୍ତି ନିଜ ପୂର୍ଣ୍ଣତମ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ମହତ୍ତମ ଉପଲବ୍ଧି। କହିଲେ ସେତେବେଳେ ଭକ୍ତିଭାବ ଆସିଲେ, ପ୍ରେମ ଆସିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଭଗବତ୍ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିହେବ, ଅନୁଭବ କରିହେବ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ବୈଷ୍ଣବ ଭକ୍ତି। ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଥିଲେ ରାଧା ଭାବ, ଗୋପୀ ଭାବ, ଇଏ ବୈଷ୍ଣବ ଭକ୍ତି। କାହିଁକିନା ଭକ୍ତି ଅଛି ବୈଷ୍ଣବୀୟ ଚେତନାରେ, ଏବଂ ଭକ୍ତି ଠାରୁ ଆଉ ତଳକୁ କିଛି ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଜ୍ଞାନ ଆହୁରି କଷ୍ଟ। ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ତରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ନିରାକାରତ୍ୱର ଅନୁଭବ ଦରକାର ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସାକାର ଅନୁଭବ ହେବ ଭକ୍ତିରେ। ଲୀଳା ତାଙ୍କର, ତାଙ୍କ ମାନବୀୟ ଲୀଳା ଆମକୁ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଭାବିତ କରିବ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୀଳା ଯାହା ଆମକୁ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉନି, ସେ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଭୂତ ହେବ। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ
ज्ञान मार्ग पाइबा चाहूले किंतु श्री चैतन्य भक्ति मार्ग पाइबा चाहूले। आ भक्ति मार्ग ज्ञान मार्ग ठारू अपेक्षाकृत सहज। ज्ञान मार्ग फूलटे दवा दरकार नहीं, तांको केवल आविष्कार करिवार अच्छी गभीर को जाए ठीक है, किंतु भक्ति मार्ग रे फूलटे दे हम मन हम जे हाँ मो हाथ से फूलटे नेले। जो कथा से कहते भक्ति रे जे दे मते जे जल दिए फल दिए फूल दिए मु ताकू ग्रहण करे। भक्ति रे जे दिए माँ कहते जो गोटे बासी मौला फूल भी भक्ति रे जदि दिगला से सज फूल परिणत हो मो पाखे। कहीं मनोभावटा बड़ जिनस, फूल चंदन बड़ कथा नहीं, मात्र फूल चंदन देले कौन हम ना भीतर अनुरागटा बढ़िया बढ़िया गोटे माध्यम तो दरकार। माध्यमटा हूँ भक्ति, ज्ञानटा माध्यम किंतु कष्टकर माध्यम, किंतु परे तार अधिक गभीरतर यह ही हूँ वैष्णव भक्ति, जार बीज ये गीतार कथा गुड़िक निहित। गीतारे गोटे पूरा भक्ति जोग बोलिक से लिखिले, गोटे अध्याय पूरा 10 अध्याय को भक्ति जोग बोली लिखिले। कारण भक्ति उपर गुरुत्व दि जाइए, ज्ञान उपर मध्य दि जाइए, किंतु भक्ति उपर अधिक गुरुत्व दि जाइए। कारण मनीष साधारण मनीष आमे सेठु आरंभ करवा, आमे ज्ञान रु हठात तांकर निराकार रूप को आमे हठात अनुभव करि परिबा नाही। एवं ये द्वितीय तत्व मध्य संगे संगे उद्भूत होइছে एक तृतीय तत्व, विश्वातीत और विश्वमय पुरुषंकर रूप मुक्त आत्मार शक्ति पक्षर हेउछि मन। उत्साहप्रद एवं साहसप्रद ताहा मध्य शक्तिर एक उत्स। से कहले एतक परे भक्ति, भक्तिर प्रेम, प्रेमरु विश्व प्रेम, विश्व प्रेम माने पॉलिटिकल विश्व कथा हम कहूनी, ये प्रकृतिर जो विश्व ता प्रति प्रीतिप्रवण भाव, तापरे यार पछपटे जी अच्छा विश्वातीत तांको प्रति प्रेम भाव आसीबो। श्री रामकृष्ण कहले जे भक्तिरु भाव, भावरु भक्ति एवं पुणी से महाभाव रे परिणत हो जीव, से महाभावरु जो आसीबो प्रेम, से प्रेम होची दिव्य प्रेम। राधा होचनी महाभाव स्वरूपिणी। भाव भावरु भक्ति, भक्तिरु प्रेम, प्रेम हो जीव दिव्य प्रेम रे परिणत। आग भाव को सबा मूल कथाटा हूँ भाव ना, को भाव ना मोर तांको गुरु भाव। हो मोर से गुरु ठीक है ना, मोर से माँ मातृभाव आगे देखिए। आग भाव भावरु भक्ति नाई तांको मो पितृ तमेव माताश्च पिता तमेव तमेश बंधु तमेव बंधुश्च सखा तमेव। तेणु किए कौ भाव देखिला नाई मोर सी शत्रु, मुझे शत्रु भाव देखी देखु ना किए मना कर सी जमा तंटी चिपी देवेनी। शत्रु भाव देखिले तुम्हें मोर परम शत्रु, तुम्हें तो परम शत्रु कहले जमा सी निश्वास बंद करदेवे ना, कह हऊ हऊ मत तो ग्रहण करुच्ची जो भाग्य हो पचे ग्रहण तो करुच्ची। से भाव आसब भक्ति, भक्ति आसब प्रेम, प्रेम रु हम दिव्य प्रेम, तेबे जाइकरी आमे निजको निजे जानी पारिबा। आमे निजको जानिले विश्व को जानिले, विश्व को जानिले विश्वातीत को जानिले। तेणु प्रथम द्वार होची आत्म साक्षात्कार, आत्मचेतना प्राप्ति, आत्म आविष्कार प्रथम काम। तापर आर कबाट फिटिज, गोटे कबाट फिटिगले आर कबाट सब दीटा फिटिज। तेणु यही जे धर आमे प्रभुंक महिमा चर्चा करुचे श्रीमद् भगवत गीता माध्यम रे, ये आम से प्रथम कबाट फिटेबार प्रयास नहीं केबे फिटिबा आमे जानिनो, किंतु एमिति 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 केते बेले फिटिजिवो ता मध्य कहले कि भगवान
आगରୁ जमा फोन କରି ଆସନ୍ତି ନାହିଁ, ସିଏ ହଠାତ୍ ଆସିଯିବେ। ତାଙ୍କର କେତେ କାମ ଅଛି, ବଟ୍ ଯାଉଛନ୍ତି ପଶି ଆସିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ସମୟ, ତାଙ୍କ ସମୟ ଅସମୟ କିଛି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବାର ତିଥି ତାରିଖ କିଛି ନାହିଁ, କେତେବେଳେ ସିଏ ଆସିଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସଦା ସତର୍କ ହିଁ ରହିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯେ ସତର୍କ ଭଗବାନ ପଶି ଆସିବେ କେତେବେଳେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ଭିତରକୁ, ଖାଲି ଘର ଭିତରକୁ କଥା ପଡ଼ିନି, ଆମ ଭିତରକୁ। ସେଇ ଯେ ଶବରୀ ସେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନେ ବରଂ ନିରୁତ୍ସାହିତ କରୁଥିଲେ, କାହିଁକି ତ ଆସୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ଏତେ ଚିତା ପକାଉଛ, କାହିଁକି ଏତେ ଫୁଲ ସଜଉଛ? ନା ହଁ ଆସିବେ, ଆସିବେ। ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଜାଣିଥିଲେ, କାରଣ ମାତଙ୍ଗ ଋଷି ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ତତେ ସିଏ ଦେଖା ଦେବେ, ଦିନେ ନା ଦିନେ। ଆମକୁ ସେମିତି ଦିନେ ନା ଦିନେ ସିଏ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ଆତ୍ମ ଆବିଷ୍କାର ହେବ ଦିନେ ନା ଦିନେ। ସେ ଦିନେ ନା ଦିନେଟା କେବେ? କାଲି ନା, ନ ହେଇପାରେ, 2 ଜନ୍ମ ହଁ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଶବ୍ଦକୁ ଧରି ସବରୀ ପ୍ରତିଦିନ ଫୁଲ ସଜେଇକି ରଖୁଥିଲେ। ସତରେ ଦିନେ ଆସିଲେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର। ओम नमो भगवते श्री अरविंदाय। ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परम।